ہو کیا ہے یہ؟ پاپا بھائی کو نا فوراً واپس بلوا لے. ارے کمال کرتی ہو رحمت بیٹی. لندن سے یہاں آنے میں 3 ہفتے لگتے ہیں. جب تک تو تمہاری اماں بالکل ٹھیک ہو جائے گی. جی کم از کم خبر تو کر دیں. اوہو بیٹا کیا فائدہ ہے کہ وہاں پر وہ لندن میں پریشان ہی ہوگا نا. لندن میں بھائی کی ملاقات ہندوستان سے آئے ہوئے کچھ نوجوانوں سے ہوئی جن میں کچھ بیرسٹری کی تعلیم کے لیے آئے تھے. انہی میں سے ایک نوجوان سے بھائی کی دوستی ہو گئی. کراچی میں بھی تمہارا ہم نام ایک بچپن کا دوست ہے میرا کریم. اچھا تو کیا اس کی ہر بات مجھ سے ملتی جلتی ہے؟ نہیں تم میں اور اس میں بہت فرق ہے. وہ ایک بزنس مین کا بیٹا ہے خود بھی بزنس کرتا ہے. تم ایک پروفیسر کے بیٹے ہو بارٹ لا کر رہے ہو. وہ بہت ہی دبلا پتلا ہے. ماشاءاللہ تم تو بہت ہی اسمارٹ ہو. تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ پر نظر نہ لگا دینا کہیں. مگر بارٹ لا کرتے کرتے تم بھی اسی کی طرح ہو جاؤ گے. کیا مطلب؟ بھائی تمہیں نے تو بتایا تھا کہ اس پڑھائی میں محنت بہت زیادہ ہے. ہاں وہ تو ہے بٹ آئی وڈ بی ایور اسمارٹ کیونکہ میں ٹائم ٹیبل کے مطابق زندگی گزارتا ہوں. کھانے کے وقت کھانا, سونے کے وقت سونا, اسٹڈیز کے وقت اسٹڈیز اینڈ انجوائمنٹ کے وقت انجوائمنٹ. یہی میرے بھی اصول ہیں جبھی تو تم سے دوستی ہوئی ہے. ویری گڈ. سو ٹوڈے از اے ہالیڈے, لیٹس انجوائے. چلو آؤ چلیں. کہاں؟ بھائی شیکسپیئر کے ڈرامے. شیکسپیئر کا ڈراما میں ضرور دیکھوں گا. I like him very much. ڈرامہ بھی دیکھ لینا. رائٹ ناؤ ہم اس کی ایک ریہرسل دیکھنے جا رہے ہیں. ریہرسل؟ یا ریہرسل. ریہرسل ہیز اٹس اون فن. I agree. چلو لیٹس موو. اب کیسی طبیعت ہے بیٹی؟ ٹھیک ہے پہلے سے تو بہتر ہے. آپ نے محمد علی کو خبر کی؟ نہیں لیکن لگتا ہے اب مجھے اس کو خبر کرنی ہوگی. میرا خیال بھی یہی ہے کہ اب آپ بیماری کی خبر اس کو دے ہی دیں. بیماری کی نہیں, مجھے اپنے کاروبار میں نقصان کی خبر اس کو کرنی ہے کیونکہ میں اب اس کو اور رقم بھیج نہیں سکتا. انشاءاللہ آپ کے کاروبار کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور محمد علی اپرینٹسشپ مکمل کر لے گا. Well, Kareem, I must say it's been a pleasure meeting your friend Muhammad Ali Jinnah, for he's indeed a delightful young man. Thanks. He's a great admirer of Shakespeare. Oh, really? Yet again a pleasure. Let me shake your hand. Oh, thank you. So, young man. Thanks. He's a great admirer of Shakespeare. Oh, really? Yet again a pleasure. Let me shake your hand. Oh, thank you. So, William, are we ready? Hasn't come in yet. God, no, it's late. Well, let's start anyway. Kareem, would you mind reading me Gordon's lines? Who, me? Yeah. No, not me. I just like to sit and watch. Muhammad Ali, tum bol do na. Eh? Well, you're an admirer of Shakespeare, aren't you? Well, that's true, but Why not Muhammad Ali? Give it a try. Okay, well, as you Come on, wish. let's do that. Come on, give it a shot. So, today's scene starts with Gordon's lines. You're gonna have to read these. Okay. If you can look into the seeds of time and say which grain will grow and which will not, speak then to me, who neither beg nor fear your favor nor your hate. Wonderful, wonderful. You know, there's something about your tone which sets you apart from all the others. You could be a very fine actor if you practice someday. Well, unfortunately, I can't make this into a career. हाँ Muhammad Ali, क्यों नहीं? करीम, स्टेज एक्टर सिर्फ थिएटर में बैठे हुए चंद लोगों की नजरों में आता है. ना वो लार्ज स्केल पर फ्रीली काम कर सकता है, ना वो अपना नाम बना सकता है. What did he just say? He says he's not interested. He wants to become a businessman. A businessman? हाँ,
बिजनेस भी एक आजाद पेशा है, मगर वो भी इंसान के साथ ही खत्म हो जाता है। भैया आखिर तो बनना क्या चाहते हो? मैं अभी सोच रहा हूं कि ऐसा कौन सा करियर है जो आजाद भी हो और जिसका कैनवस भी बड़ा हो। Well, young man, life's a stage where each one of us plays his part. Just hope you play yours well. भाई अखबारात का मुतालिया करते, लाइब्रेरी जाकर किताबें पढ़ते, वो पार्लियामेंट की कार्रवाई देखने दारुल अवाम भी जाया करते और लिबरल रहनुमाओं की तकरीरें दिलचस्पी और तवज्जो से सुनते। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लिबरलिज्म और जमहूरियत के दिलदादा हो गए और बार एट लॉ करने का इरादा कर लिया ताकि अमली तौर पर जमहूरियत के लिए काम करने को करियर के तौर पर अपना सकें। बहुत अच्छा इरादा किया है, but I'm afraid your qualifications don't meet with the admission requirement. You need to take an entrance test. ठीक है, I'll take the test. Don't take it so lightly. इस साल ये टेस्ट पास करना बहुत जरूरी है। वो क्यों? इसलिए कि इस साल ये टेस्ट आखिरी मर्तबा हो रहा है। From next year there will be changes into the admission requirement. So from next year बार एट लॉ करने में मजीद 2 साल लगेंगे। ओह, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। थैंक यू। वालिद का कारोबार संभल न सका और तनाज़ात बढ़ने लगे। माल की सप्लाई बंद हो गई, अदायगी भी रुक गई और कारोबार तकरीबन ख़त्म हो गया। तो वालिद साहब ने भाई को ख़त लिखने के बारे में सोचा, मगर इससे पहले ही भाई का ख़त मिला और वालिद को मालूम हुआ कि भाई ने वहाँ बार एट लॉ में दाखिले का इम्तिहान पास कर लिया है। तो वालिद ने ख़त लिखा कि कारोबार में खसारा हो गया है, वो मज़ीद रकम ना भेज सकेंगे, लिहाजा भाई कराची वापस आ जाएं। खैरियत? करीम, पापा ने लिखा है कि बिजनेस में लॉस हो गया है, वो और पैसे नहीं भेज सकेंगे, मैं वापस आ जाऊं। फिर तुमने क्या सोचा? मैंने लिख दिया है कि मेरा वापस आना एक और लॉस होगा, रही एक्सपेंसेस की बात तो मैं कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा। सही, तुमने ठीक लिखा। So what's your plan now? एक तो एडमिशन लेनी है, लेकिन पहले ये होटल छोड़ना है। इट्स वेरी कॉस्टली, आई कांट अफोर्ड इट। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन भाई मैं भी तुम्हारी तरह कहीं पेइंग गेस्ट हो जाऊंगा। वेल दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। भाई एक बूढ़ी अंग्रेज खातून मिसेस पेज ड्रेक के यहाँ पेइंग गेस्ट हो गए। उनकी एक बेटी भाई की हम उम्र थी। वो भाई के अलग थलग रहने के बावजूद उन पर खुसूसी तवज्जो देती थी, मगर भाई हमेशा काबिल एहतराम फासला रखते थे। वो कभी कभी अपने यहाँ मिक्स गैदरिंग भी करती थी। आप हमेशा कहते हैं, लेकिन पार्टीज पर कभी भी नहीं आते हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स आपसे मिलना चाहते हैं। अगर स्टडीज का लॉस न हो फिर एक दफ़ा आए हैं। नहीं, पढ़ाई का लॉस तो नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी तक दाखिला नहीं लिया है। बस मैं जरा ऐसी पार्टियों का आदी नहीं हूँ। फिर हो जाएगा, एक दफ़ा आए हैं। अम्मा, अम्मा मेरी आवाज सुन रही है ना? कुछ बात करें ना अम्मा। अब तबीयत कैसी है अम्मा? ठीक, लेकिन आज मुझे। बोलिए बोलिए अम्मा, आप रुक क्यों गई? आज मुझे मेरा मोहम्मद अली बहुत याद आ रहा है। आप कहें तो तार देकर बुलवा ले। नहीं नहीं, परेशान होगा। मैं ठीक हो जाऊंगी।